नमस्कार दर्शक बंधु आपण आउ एक इम्पोर्टाट वीडियो को स्वागत। तो दर्शक बंधु वर्तमान समय रे सुभद्रा योजना को नहीं अनेक लोक मन रे बहुत किछि प्रश्न एवं शंका अछि। तेणु ए गोटे वीडियो माध्यम रे सुभद्रा योजना विषय रे आरंभ रु शेष जाए सब किछि आलोचना करा जिवो एवं आपण मानक मन रे थिबा सब किछि प्रश्नर उत्तर जेपरिक सुभद्रा योजना रे आपण माने किपरि सुविधा पाइबे, कौन कौन सुविधा पाइबे, यही योजना पाइबा पाई हेले कौन कौन डॉक्यूमेंट सब दरकार, केउ माने यही योजनार सुविधा पाई पारिबे एवं शेष रे यही योजना केबे ठारू लागू हेबो आहुरी अनेक किछि प्रश्नर उत्तर एई गोटे वीडियो माध्यम रे आपण माने जानि परिबे। तेणु ए वीडियोटी को आरंभ रु शेष जाए ध्यान सहित देखंतु। प्रथमे जानिबा सुभद्रा योजना कौन। तो दर्शक बंधु सुभद्रा योजना हेउची गोटे प्रकारर सहायता स्कीम जहाँ साहाय्य ओडिशार महिला मानकु सहायता राशि प्रदान करा जिवो। बीजेपी सरकार ओडिशा आसिबा पूर्वरु घोषणा करथिले जे जदि बीजेपी सरकार ओडिशा रे गठन हेबो तो प्रत्येक घरर महिला मानकु 50,000 टंका लेखाए भाउचर मिलिबो, जेउथिरे सेमाने किछि जिनिस किनी बा अन्यान्य सामग्री मेसिन बा टेलर मेसिन किनी सेमाने सहायता पाई पारिबे। किंतु देखंतु एठारे टंका मिलिबो नाही, भाउचर मिलिबो। प्राय लोक माने भाबुचंती टंका मिलिबो, किंतु यह सत्य नुहे। भाउचर ही मिलिबो जहाँ माध्यम रे आपण किछि जिनिस किनी पारिबे एवं सेही जिनिस को व्यवहार करी किछि रोजगार करि पारिबे। सेही 50,000 टंका एका थरके मिलिबो नाही, 25-25 हजार होई दुई थरकरे मिलिबो। तेणु जेहेतु बीजेपी सरकार होई सारिलानी तो प्रथम दिन रे घोषणा करि दिया गला कि आगामी 100 दिन भितरे सुभद्रा योजना लागू होई जिवो। किंतु वर्तमान समय रे आपण माने यूट्यूब बा इंस्टाग्राम बा अनेक सोशल वेबसाइट बा सोशल मीडिया रे आपण माने देखुथिबे जे ऑनलाइन अप्लाई होई गलानी, किंतु एहा सत्य नुहे। एही योजना अप्लाई करिवार कोनोसी भी अपडेट आसी नाही। एपर्यंत कोनोसी भी निर्धारित डेट बा तारीख दिया जाय नाही। गवर्नमेंट तरफरु कोनोसी भी अपडेट आसी नाही। केवल एहा ही घोषणा करा जायछि जे 100 दिन भितरे सुभद्रा योजना लागू होई जिवो। तेनु कम से कम आपण मानकु आहुर किछि दिन अपेक्षा करिबाकू पड़िबो। किंतु किछि दिन परे एही योजना केउ भी मुहूर्त रे लागू होई पारे। तेणु आगरु प्रस्तुति रहिबा निहाती दरकार, नहेले बैंक, जनसेवा केंद्र बा अनेक अप्लाई केंद्र रे आपण मानकु बहुत असुविधार सामना करिबाकू पड़िबो। आपण माने तो निश्चय जानिथिबे एहीपरि नुआ योजना बाहरिले लोक माने किपरि हैरान हुअंती। सठिक समय रे सठिक डॉक्यूमेंट बा कागज पत्र न रखिबा द्वारा ठीक समय रे हैरान हुअंती एवं कौनसी एक छोट अवहेला पाई योजना लाभ उठाई पारंती नहीं। तेणु एही वीडियो रे कुहा जाइतिबा एही सब डॉक्यूमेंट आगरु प्रस्तुत करी रखंतु, निहाती आवश्यक पड़िबो। जेबे ठारू एही योजनार न्यूज आसिलानी तो अनेक लोक माने एही योजना विषय रे अनेक किछि आलोचना करूचंती जे एही सब डॉक्यूमेंट दरकार हेबो, किंतु किए सठिक भावरे एही सब डॉक्यूमेंट दरकार हेबो बोली कहि पारु नाहंती। तेणु एही वीडियोटी को आपण माने आरंभ रु शेष जाए निश्चय देखंतु। आगको बीजेपी रो आहुर किछि योजना आसीबाकू जाउची, कारण नुआ सरकार गठन होईची। मोहन चरण माझी आमर नूतन मुख्यमंत्री होई सारिछंती। बीजेपी कहितिबा तार सब किछि योजना धीरे धीरे करी लागू करिबो। तेणु आपण माने एही सब डॉक्यूमेंट निहाती रखंतु। विशेष करी सुभद्रा योजना पाई एही सब डॉक्यूमेंट निहाती रखंतु। एहा ऑफिशियल अटे। एही योजना पाई डॉक्यूमेंट गुड़िक हेला 1 रे आधार कार्ड, 2 रे बैंक अकाउंट, 3 रे एड्रेस प्रूफ, आपण माने एथिरे वोट परिचय पत्र देई परिबे, 4 रे मोबाइल नंबर, 5 रे पासपोर्ट साइज फोटो, 6 रे इनकम सर्टिफिकेट, 7 रे राशन कार्ड। सेहीपरि आहुरी किछि सर्टिफिकेट लागि पारे जेपरिक कास्ट सर्टिफिकेट एवं
ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ଜଣେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଧାରରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ତାଙ୍କର ନଥାଏ, ତେଣୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ ତ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ ତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ ତ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ ତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଯୋଜନା କେଉଁମାନେ ପାଇପାରିବେ ବା କେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏକରେ ସେହି ମହିଳା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁଇରେ କେବଳ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଏହି ଯୋଜନା ପକାଇ ପାରିବେ। ତିନିରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇପାରିବେ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଇପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପିଛା ଜଣେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଚାରିରେ କେବଳ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ଯୋଜନା ପକାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ। ପାଞ୍ଚରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 23ରୁ 59 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଛଅରେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଆ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପରେ ଆଡ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ରହିଛି ଆପଣମାନେ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅପଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ। ତ ଯେବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ତ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ଏବଂ ନିଜର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ଭାବେ ଭଲ ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।